औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि अर्जेंट शादी के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। शादी में किसी भी तरह की रुकावट है, शादी में बंदिश है, ताख़ीर हो रही है, मंगनी हो गई है, शादी का नाम ही नहीं ले रहा कोई, चाहे वो रुकावटें ससुराल की तरफ से आ रही हैं या मैके की तरफ से भी कुछ रुकावटें हो जाती हैं, यानी जहेज़ का मुकम्मल तौर पे तैयार ना होना, खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो गया है, कोई नागहानी आफत आ गई है, या 100 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो बाज़ औक़ात मैके की तरफ से भी हो जाते हैं। बात का जो लुब्बे लबाब ये है कि होना तो वही होता है ना कि शादी लेट हो गई है। अब वो रुकावट चाहे ससुराल की तरफ से आ गई है, चाहे मैके की तरफ से ही आ गई है। तो अगर किसी भी तरह की कोई रुकावट है, शादी में देर हो रही है, शादी में ताख़ीर हो रही है, शादी में बंदिश है, अगर ये है कि रिश्ता ही अच्छा नहीं आ रहा और मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा, उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। शादी से मुतल्लिक़ कोई भी मसला है ना, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़ा क्या है, एक 11 दिनों का एक रूहानी अमल आपके लिए लेकर आए हैं, और ये 11 दिनों का रूहानी अमल तरीक़ाकार आपको तफसील के साथ हम बताएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसके नताइज देखकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने अव्वल आखिर 11 दिन तक, ये जो 11 दिनों का रूहानी अमल है, आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाद फजर की नमाज के बाद किबला रुख होकर बैठ जाना है। सूरह यासीन आयत नंबर 82, सूरह यासीन आयत नंबर 82 आपने 313 बार पढ़नी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि फ़जर की नमाज़ अदा कर ली। फ़जर की नमाज़ के बाद उसी तरह किबले की तरफ ही आपने बैठ जाना है रुख करके, और फिर आपने क्या करना है, सूरह यासीन की आयत नंबर 82 को 313 बार पढ़ना है। उसी दिन आपने जब ज़ोहर भी पढ़ ली, असर भी पढ़ ली, मग़रिब का जब टाइम आएगा तो आपने सूरह मरियम की आयत नंबर 4 से लेकर सूरत मरियम की आयत नंबर 6 तक तिलावत करनी है। ये एक बार तिलावत करनी है, और उसके बाद आपने 101 बार या फ़ताहु या रज़ाक़ु पढ़ना है। या फ़ताहु या रज़ाक़ु पढ़ने के बाद जब तहज्जुद का टाइम आएगा, अच्छा ये पहले आप फ़जर से पहले, जिस दिन फ़जर पढ़ेंगे उससे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। तहज्जुद के टाइम पे अब आप ये कहेंगे कि तहज्जुद के लिए आँख नहीं खुलती या मुश्किल होता है तहज्जुद के लिए जागना, तो ये देख लें कि 11 दिनों के इस रूहानी अमल में ना आपके जो मेरी तरफ से है, मेरी तरफ से तो 100% है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% आपकी जो भी मुश्किल है हल हो जाएगी, रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर। तहज्जुद की नमाज़ आप जो मेरा ये ख़्याल है कि आप फ़जर की नमाज से अगर आधा घंटा पहले भी पढ़ लें तो हो जाएगी, वो तहज्जुद में ही इंक्लूड होता है टाइम। तहज्जुद की नमाज़ में आपने क्या करना है, तहज्जुद के 2 नफ़ल पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जितना आप पढ़ सकती हैं, और तहज्जुद के नफ़ल पढ़ लिए। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ौजन सालिहन। ये देखें यहाँ पे ज़ौजन सालिहन, अच्छा नेक शरीक हयात की दुआ की जा रही है। यकूनु कुर्रतुन ऐन ली, ये आपने दुआ पढ़नी है। इस दुआ को 3 बार पढ़ना है। ये दुआ आपने 3 बार पढ़नी है। उसके तहज्जुद की नमाज अदा की, उसके बाद इस दुआ को 3 बार पढ़ा, और उसके बाद इतने तक एक दो बंदा तस्बीह करता है, और साथ ही फजर का टाइम हो जाता है, तो फजर के टाइम आपने ये तस्बीह की। ठीक है, उसके बाद ज़ोहर और असर को छोड़कर, ज़ोहर और असर की नमाज़ें तो अदा करनी है लेकिन उसमें कोई अमल नहीं है। फिर मग़रिब में आपने ये वाला अमल करना है, सूरह मरियम की आयत नंबर 4 से लेकर सूरह मरियम की आयत नंबर 6 तक, यानी आपने चौथी, 5वीं और 6ठी आयत पढ़नी है, एक ही बार पढ़नी है। 101 बार फिर आपने या फ़ताहु या रज़ाक़ु पढ़ना है। देखें, वैसे आपको लॉन्ग लग रहा होगा, इतना तवील अमल लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल 5-5 मिनट का अमल है, 5 मिनट का। ये 2 मिनट में पढ़ी जाएगी 3 बार, आप 2 मिनट में भी नहीं, 2 सेकंड में पढ़ी जाती है इनफैक्ट। और उसके बाद फिर जी आपको ये एक बार ये आयत पढ़नी है, चौथी, 5वीं, 6ठी, और उसके बाद फिर 101 बार या फ़ताहु या रज़ाक़ु। ये इसमें भी मुश्किल से 3-3.5 मिनट लगते हैं, इसमें भी मुश्किल से आपके 5 मिनट लग जाएंगे। टोटल आपका पूरे दिन का जो अमल है ना,
وہ 6 سے 7 منٹ کا عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 11 دنوں کا روحانی عمل ہے، اور یقین کریں کہ آپ کا شادی کے متعلق جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بندش ہے، کوئی بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کوئی شخص حسد کا شکار ہو کے کسی نے بندش لگا دی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منگنی اتنی دھوم دھام سے کی ہے، یا وہ لڑکی مطلب یہ کہ نظر بھی ہو سکتا ہے، لڑکی یا لڑکے کو نظر بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے اس کی خوشیوں میں اسے رکاوٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ یہ والا عمل کریں گے، 11 دن کا عمل ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان 11 دنوں کے اندر اندر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ نہ صرف حل ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کو اچھے دنوں کی ایک نوید، ایک کرن سی نظر آنے لگتی ہے، اور آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ جی میں نے جو عمل 11 دنوں کا کیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، جب آپ کو یہ لگے کہ جی میرے جو بھی شادی کی بندش کے لیے اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے، یا اچھا رشتے آنے کے لیے عمل کیا ہے، اور آپ کو ان عمل کے دوران ہی پتہ لگ جائے گا کہ جی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے، آپ نے عمل مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ یا اچھا رشتہ آ کے لڑکے والے دیکھ کے چلے گئے ہیں اور ہاں کر دیا ہے، یا لڑکی والے دیکھ کر چلے گئے ہیں اور ہاں کر دی ہے، پھر بھی کیونکہ ہو سکتا ہے لڑکے کی ماں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تو شادی کا یہ والا 11 دنوں کا روحانی عمل یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے لڑکے کی ماں کرے، چاہے لڑکے کی بہن کرے، اپنے بیٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں خود بھی کر سکتی ہیں، بلکہ اگر لڑکیاں خود اپنی شادی کے لیے کریں تو زیادہ افیکٹو ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا عمل 11 دنوں کا مکمل ہو جائے گا نا، آپ کو ان 11 دنوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے خوشخبری کی ایک کرن دکھائی دے رہی گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے 11 دنوں کے بعد نا، آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز پکانی ہے اپنے ہاتھ سے، اور وہ میٹھی چیز مسجد میں بھیج دینی ہے، میٹھی چیز پکا کر آپ نے وہ میٹھی چیز اس کے اوپر ختم دلوا کر مسجد میں بھیج دینی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے، جو بھی پریشانی تھی، وہ نہ صرف حل ہو جائے گی، بلکہ وہ تا حیات آپ کے لیے اچھا شریک حیات ثابت ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، بس اپنے پریشانی کو اپنے حد تک رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے انجانے میں کسی کی ہیلپ ہو جائے، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، جو اس کے چہرے پر خوشی آئے گی، وہ اس کے بدلے شاید اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے پر بھی خوشی لے آئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔